একটি বছর পরে আবার ফিরে এলো মাহে রমজান। একটি বছর পরে আবার ফিরে এলো মাহে রমজান। মুমিন হৃদয়ে পড়লো সারা, মুমিন হৃদয়ে পড়লো সারা, উঠলো জেগে নতুন প্রাণ। একটি বছর পরে আবার ফিরে এলো মাহে রমজান। একটি বছর পরে আবার ফিরে এলো মাহে রমজান। আল্লাহ তাআলার তরে রোজা পালন করো হে গুনাহগার, নিজের হাতে দিবেন তিনি সিয়াম সাধনার পুরস্কার। আল্লাহ তাআলার তরে রোজা পালন করো হে গুনাহগার, নিজের হাতে দিবেন তিনি সিয়াম সাধনার পুরস্কার। রমজানের ওই রোজা পালন আল্লাহ তাআলার ফরমান। একটি বছর পরে আবার ফিরে এলো মাহে রমজান। একটি বছর পরে আবার ফিরে এলো মাহে রমজান। মুমিন হৃদয়ে পড়লো সারা, মুমিন হৃদয়ে পড়লো সারা, উঠলো জেগে নতুন প্রাণ। একটি বছর পরে আবার ফিরে এলো মাহে রমজান। একটি বছর পরে আবার ফিরে এলো মাহে রমজান। রমজানের মাসে প্রভু সত্য পথে করব জীবন, বিপদ আপদ থাকবে না যে ঠিক মতো হয় যদি রোজা পালন। রমজানের মাসে প্রভু সত্য পথে করব জীবন, বিপদ আপদ থাকবে না যে ঠিক মতো হয় যদি রোজা পালন। রমজান সে তো ঢাল শুরু, হৃদয় ভরে গাও তার গান। একটি বছর পরে আবার ফিরে এলো মাহে রমজান। একটি বছর পরে আবার ফিরে এলো মাহে রমজান। মুমিন হৃদয়ে পড়লো সারা, মুমিন হৃদয়ে পড়লো সারা, উঠলো জেগে নতুন প্রাণ। একটি বছর পরে আবার ফিরে এলো মাহে রমজান। একটি বছর পরে আবার ফিরে এলো মাহে রমজান। মুমিন হৃদয়ে পড়লো সারা, মুমিন হৃদয়ে পড়লো সারা, উঠলো জেগে নতুন প্রাণ। একটি বছর পরে আবার ফিরে এলো মাহে রমজান। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুস্তাফা का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे, मुस्तफा का दीवाना सलामत रहे। पल रहे है जहां से ये दोनों जहां, पल रहे है जहां से ये दोनों जहां। ओ सखी आस्ताना सलामत रहे, ओ सखी आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। ए नकी रन बोले मुझे कब्र में, ए नकी रन बोले मुझे कब्र में, मुस्तफा का दीवाना
سلامت رہے مصطفیٰ کا دیوانہ، سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رہے۔ حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ اطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، اطرت فاطمہ پر اجاگر نثار، طیبہ طاہرہ عابدہ جاہدہ ساجدہ صابرہ سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، سیدہ کا گھرانہ سلامت رہے، قادری آستانہ سلامت رہے، مجددی آستانہ سلامت رہے، نقشبندی آستانہ سلامت رہے، چشتیہ آستانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے۔ کوئی طیبہ میں آقا کو بتائے جا کر، کوئی طیبہ میں آقا کو بتائے جا کر، کوئی طیبہ میرے آقا کو بتائے جا کر، کوئی طیبہ میرے آقا کو بتائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، اللہم مت چھیڑ صبا مجھ کو، ابھی زخم ہرے ہیں، مت چھیڑ صبا مجھ کو، ابھی زخم ہرے ہیں، مت چھیڑ صبا مجھ کو، ابھی زخم ہرے ہیں، ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے، ایسا نہ ہو پھر آنکھ سے آنسو نکل آئے، گزرے ہوئے لمحوں
کی بہت یاد ستائے اللہم صلی علی محبت رسول پڑھو مبارک تم دیتے ہو مبارک تم دیتے ہو ہمیں حج و زیارت کی میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے جا کر کوئی طیبہ میرے آقا کو بتائے جا گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے جسے دیکھنی ہو جنت او نبی کے در سے گزرے جسے دیکھنی ہو جنت او نبی کے در سے گزرے او جہاں سے گزرے وہاں سے گزرے او جدھر سے گزرے ادھر سے گزرے جسے دیکھنے ہو جلوے کرم صاحب امم کے جسے دیکھنے ہو جلوے کرم صاحب کے مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے علماء حضرت راسل حضور پاک بولے سے যে আমি রাসূলুল্লাহ আমাকে আমার রওজা দেখে গেল সেখানে আমাকে জিন্দা অবস্থা দেখে গেল मैं दिल से कहूँगा हुई दीद मुझको उनकी मैं दिल से कहूँगा हुई दीद मुझको उनकी کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے کبھی ان کا سبز گنبد جو میری نظر سے گزرے فقط ان کا ہی وسیلہ جو ہمیں کام آئے فقط ان کا ہی وسیلہ جو ہمیشہ کام آئے برے انقلاب آئے وہ تمام سر سے گزرے برے انقلاب آئے وہ
تمام سر سے گزرے میں مروں تو میرے لب پر ہو ریاض ذکر ان کا میں مروں تو میرے لب پر ہو ریاض ذکر ان کا یہی کی دعا ہے یا رب جو در اثر سے گزرے یہی کی دعا ہے یا رب جو در اثر سے گزرے جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در گزرے جسے دیکھنی ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے وہ جدھر سے گزرے ادھر سے گزرے وہ جدھر سے گزرے ادھر سے گزرے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے کوئی بچے حضور پاکের কদমে যে মরে গেল হুজুরের কদমে যে ঘুমিয়ে পড়লো তাকে আল্লাহ এমন জিন্দেগি দিল যে জিন্দেগি আর কোনোদিন ফানা হবে না যে জিন্দেগি আর কোনোদিন শেষ হবে না আমার আল্লাহ বাকার জীবন দান করলো একবার জোরে জোরে تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے مجھے کیا پری کسی سے کرو عرج مدعا میں مجھے کیا پری کسی سے کرو عرج مدعا میں مجھے کیا پری کسی سے کرو عرج مدعا میں مجھے کیا پری کسی سے کرو عرج مدعا میرے لوٹ بس انہی کے در جود سے لگی ہے میرے لوٹ بس انہی کے در جود سے لگی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے تیری یاد کب کی دے کر مجھے اب سہا سلا دے تیری یاد کب کی دے کر مجھے اب سہا سلا دے تیری یاد کب کی دے کر مجھے اب سہا سلا دے تیری یاد کب کی دے کر مجھے اب سہا سلا دے مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے میں مروں تو میرے مولا اے ملائکہ سے کہہ دے میں مروں تو میرے مولا اے ملائکہ سے کہہ دے میں مروں تو میرے مولا اے ملائکہ سے کہہ دے میں مروں تو میرے مولا اے ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر اے بولے جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر اے بولے جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر اے بولے جو پائے سوال آئے مجھے دیکھ کر اے بولے اس
چین سے سلاؤ کہ بندہ نبی ہے، اس چین سے سلاؤ کہ بندہ نبی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے، اسے چین سے سلاؤ کہ بندہ نبی ہے۔ নবী কার আমরা, এই বান্দা কার আমরা, জোরে বলে। এখানে বান্দায় নবী বলছে, নবীর ব্যাপারে যখন বান্দা হবে, আব্দুর রসুল যখন হবে, এটা হুজুরের বান্দা না, হুজুরের গোলাম। এর মানে কি? মানে একে আরামের সাথে শুইয়ে দাও, রাসূলুল্লাহর গোলাম। সাধারণ মানুষ এই জন্য মানেটা ভেঙে দিলাম, তাহলে কাল চাই আবার কি হুজুর বলে যা হচ্ছে 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 বান্দা। আমার রাসূলুল্লাহ যখন স্বপ্ন দেখছেন, আল খলিফা স্বপ্ন দেখছেন, রাসূলুল্লাহ বাড়ির সামনে একটা গাছ, সেই গাছে অনেক শুকনা পাতা আছে, খারাপ কুড়ি আছে, তারপরে শুকনা ডাল আছে। মুজাদ্দেদ জামান গাছের উপরে উঠে সেই শুকনা ডালগুলো ভাঙছে, খারাপ পাতাগুলোকে কেটে কেটে বাদ দিচ্ছে, মানে গাছটাকে সাফ করছে। মুজাদ্দেদ জামান ছিলেন বাংলা সাফকারীওয়ালা, একবার জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। পীরের নামে গরু জবাই করতো, হুজুর বলে খবরদার নয়, আল্লাহর নামে গরু জবাই করো। পীরকে সেজদা করতে, হুজুর বলেন খবরদার না, আল্লাহকে সেজদা করো। নামের আগে সিরি লিখতে, হুজুর বলেন না না মুহাম্মদ লেখো। মেয়েরা সিরি লাগাতে বলে না না আমরা মুসলমান, পর্দা করো, আমাদের হুকুম আল্লাহ, পর্দা করো। আজ সেই অন্ধকার আবার ছিটে ছিটে চলে এসছে, কারণ আমাদের ভিতর থেকে নূর চলে গেছে। হ্যাঁ, 24 পরগনায় সবচেয়ে বেশি আলেম, সবচেয়ে বেশি বেপরদা চরিত্র বলে। কেন কেন বলো বলো, কার ঘরের মেয়েটা, কার ঘরের বোনটা পর্দা করে, একটু খেয়াল করে দেখো দেখি। খবরদার, পর্দা আল্লাহ ফরজ করেছে। তো মুজাদ্দেদ জামান সব সাফ করছিলেন, হুজুর এসে সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে নেমে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, হুজুরের কদমের দিকে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, হুজুর আমার মনে আরজু আপনি আমাকে আব্দুর রাসূল করে দেন, আপনি আমাকে বান্দায়ে নবী করে দেন। হুজুর বললেন না আব্দুর রাসূল নয়, যাও আমি তোমাকে আব্দুল্লাহ করে দিলাম। তো হুজুরের নাম আমার মুজাদ্দেদ জামানের আব্দুল্লাহ, একবার জোরে জোরে বলে। इसे चैन से सुलाओ के बंदा नबी है, इसे चैन से सुलाओ के बंदा नबी है, तेरे दामन करम में जिस नींद आ गई है, जो फना ना होगी ऐसी उसे जिंदगी मिली है। कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए हैं। उठे चार सू रहमतों के बसेरे, मुअत्तर है सारी फ़ज़ाए। उठे चार सू रहमतों की घटाए, मुअत्तर है सारी फ़ज़ाए। खुशी में जिब्रील नगमे सुनाए, खुशी में जिब्रील नगमे सुनाए। मुसाफ़ाए रोज़े सजा आ गए हैं। कहती थी घर घर जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये जुल्मन से कह दो अंधेरे हटा ले, है हर तरफ अब उजाले उजाले। ये जुल्मन से कह दो कि अंधेरे हटा ले, है हर तरफ अब उजाले उजाले। कहा जिनको हटेने सिराजुम मनीरा, कहा जिनको हटेने सिराजुम मुनीरा।
حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن بسائے ہوئے سب زمانہ یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن بسائے ہوئے سب زمانہ نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرا گدا آ گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں مقرب ہے بے ساتھ خلیل و نجیبی بڑی شان والے کلیم و مسیحی مقرب ہے بے ساتھ خلیل و نجیبی بڑی شان والے کلیم و نجیبی لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے لیے عرش نے جن کے قدموں کے بوسے امی لقب مصطفیٰ آ گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مجدہ سنا کر خدا کے کرم سے نکیرین آ کر کہیں گے زیارت کا مجدہ سنا کر اٹھو پہر تاجم نور الحسن اب اٹھو پہر تاجم نور الحسن اب قبر میں رسول خدا آ گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں یہ کہتی تھی جا کر گھر گھر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں اللہم تم صرف بشر ہو یا نور خدا ہو تم صرف بشر ہو یا نور خدا ہو تم آخر کیا ہو یا نبی تم آخر کیا ہو تم صرف بشر ہو یا نور خدا ہو تم صرف بشر ہو یا نور خدا ہو تم آخر کیا ہو یا نبی تم آخر کیا ہو جبریل بولے ایک تارا دیکھا جبریل بولے ایک تارا دیکھا فرمایا نبی نے وہ تارا میں تھا پھر طائر سجدہ خود سوچ رہا ہو پھر طائر سجدہ خود سوچ رہا ہو تو
تم آخر کیا ہو یا نبی، تم آخر کیا ہو کہ تاج والے دو جہاں کے راج والے، عرش کے معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام ملائکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ، دل کی راس بھی تم ہی ہو، ہم سناس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، یا نبی سلام ملائکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام، صلوات اللہ علیکہ، اج تو پھیلے گو سے عجب، بادشاہ ارض و عالم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام ہو چکا۔ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدارا، لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام ملائکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام ملائکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا انسانیت البدائی، وجبت شکرہ علینا ما دعا للہ دائی، یا نبی سلام ملائکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام ملائکہ، صلوات اللہ علیکہ، موراج بڑوئی گناہگار، دیتے چاہی نبی جی دیدار، نبی جی کرلے صفایت، موہن اللہ مودے قرب معاف، یا نبی سلام ملائکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام ملائکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی 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 سلام علیکہ